ya, habisin aja. Habisin aja. Oke. Habisin aja ya, Dek. Dek, hati-hati lu. Ada balik ke Serang. Iya. Oke, hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati, Bray. Ya, Bray. Hati-hati, Bray. Ngapain lu di situ? Ketabrak ntar mati lagi. Anjay. Gua baik belakang mungkin ntar di depan. Jadi tuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys, channelnya official CBsj Jakarta. Oh yoi, pasti.